माइक स्टैंड। ओम शक्ति विशिष्ट परब्रह्मणे नमः। पंडितं पंडिताराध्यं पिंडादिस्थलबोधकम् अखंडं दंडवद्वंदे सूर्यमंडलमंडितम्। सदा स्मरणीय श्रीशैल पीठ के गुरु परंपरा को भ्रमरांभा मल्लिकार्जुन स्वामी को स्मरण करते हुए अभिमुक्त क्षेत्र काशी के इस पवित्र जंगमवाड़ी महामठ में जगतगुरु विश्वाराध्य ज्ञान सिंहासन पीठ में आयोजित परमादरणीय परम श्रद्धेय प्रस्तुत काशी जगतगुरु महास्वामी जी के जन्म अमृत महोत्सव कार्यक्रम के केंद्र बिंदु हमारे पितृ समान श्रीमद् जगतगुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के परम पवित्र चरण कमलों में भक्तिपूर्वक प्रणिपात समर्पित करके अविस्मरणीय इस कार्यक्रम के दिव्य सानिध्य स्थान में विराजमान श्रीमद् उज्जैनी जगतगुरु सिद्धलिंग राज देशिकेंद्र शिवाचार्य महास्वामी जी के चरण कमलों में भी भक्तिपूर्वक प्रणिपात समर्पित करके कल होने वाले पट्टाभिषेक के साथ साथ काशी पीठ के उत्तर जगत गुरुत्वाधिकार को प्राप्त करने वाले श्री षटस्थल ब्रह्मा डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य स्वामी जी इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर अपने अमूल्य विचारों को व्यक्त किए हुए कर्नाटक के प्रतिष्ठित हारकोड मठ के स्वामी जी सभी शिवाचार्यों की ओर से अपने विचारों को व्यक्त किए हुए खड़गंची मठ के स्वामी जी इस मंच पर उपस्थित शिवयोगी स्वरूप समस्त शिवाचार्यगण माजी आमदार B.R. पाटिल जी, माजी आमदार विश्वनाथ चाकोते जी, सिद्धय्य स्वामी हिरेमठ, सभी पत्रिका प्रतिनिधि, कार्यक्रम में भाग लिए हुए इतर गण्यमान्य और
समाविष्ट समस्त सद्भक्तगण, वात्सल्य मूर्ति माताओं और प्यारे बच्चों, काशी पीठ में इस बार जो कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, वैसे तो महास्वामी जी के पीठारोहण के बाद हर 4-5 साल के बाद एक विशेष कार्यक्रम निरंतर रूप में होते आ रहे हैं। उन सभी कार्यक्रमों के शिखर के रूप में कोई कार्यक्रम हो रहा है तो वह आज का कार्यक्रम है, अभी का कार्यक्रम है। इसीलिए आज का यह जो कार्यक्रम है, काशी पीठ के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से लिखे जाने वाला एक अविस्मरणीय समारोह है। यह कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। काशी जगतगुरु महास्वामी जी पीठारोहण के बाद पीठ का बखूबी विकास तो किया ही किया, साथ साथ समाज का, ज्ञान का और भक्तों के प्रति उनके मन में जो प्रेम है उसका इतना विकास किया, एक जन्म में कोई भी वो नहीं कर सकता है। ऐसा काम काशी जगतगुरु महास्वामी जी ने कर दिखाया। कभी कभी हम सोचते हैं उनकी क्रियाशीलता और काम करते हुए कभी न थकने वाले निरंतरता को देखने के बाद ऐसा हमको लगता है थकान नामक शब्द ही काशी जगतगुरु महास्वामी जी के डिक्शनरी में नहीं है। उनके डिक्शनरी में थकान नामक शब्द ही नहीं है। दिन हो रात हो, वही उत्साह, वही प्रसन्नता के साथ काम करना, यह सामान्य लोगों के वश की बात नहीं है। केवल अवतारी पुरुषों में ही यह देखने को मिलता है। इसलिए आज हम यह कहना चाहेंगे, काशी जगतगुरु महास्वामी जी का जन्म नहीं, भगवान का अवतार है। भगवान का अवतार है। विश्वाराध्य ही जगतगुरु चंद्रशेखर शिवाचार्य जी के रूप में अवतरित हुए हैं, पीठ और समाज को विकास करने के लिए। पहले हम पढ़ते थे इधर, उनका जब पीठारोहण हुआ उससे पहले 3 महीने हम यहाँ आए, केवल 3 ही महीने इधर आए। आने के बाद उनका पीठारोहण हुआ। उस समय में भी हमने पीठ को देखा है और आज के पीठ को भी हम देख रहे हैं। उस समय का और आज का अज गजांतर का विकास पीठ में हुआ है। उस समय भोजन की व्यवस्था करने के लिए पीठ में शक्ति नहीं था। आए हुए भक्तों को
निवास व्यवस्था करने के लिए भी शक्ति नहीं था, रूमों की कमी था, भोजन की कमी थी, आर्थिक दृष्टि से भी पीठ में उतनी शक्ति नहीं थी। लेकिन जैसे महास्वामी जी आए, योजना बनाए, कोट बिल्वार्चन से पीठ के विकास का कार्य शुरू हुआ। आज एक बहुत बड़ा साम्राज्य का ही पीठ में निर्माण हुआ। ये सभी काशी जगत गुरु महास्वामी जी का परिश्रम का ही तो फल है। समाज के प्रति उनके मन में जो प्रेम है उसी का फल है। और इतने सब कुछ करने के बावजूद भी उनके मन में मैंने इतना किया, इसका एक तिनक भी अभिमान उनके मन में नहीं। इस तरह रहना सामान्य लोगों के मन में बस की बात नहीं है। बहुत से लोग बहुत करते हैं, करने के बाद उनके मन में अभिमान उठता है, अभिमान पैदा होता है। लेकिन काशी जगत गुरु महास्वामी जी के मन में तिनक भी, किंचित भी अभिमान दिखने को नहीं मिलता है। इसलिए काशी जगत गुरु महास्वामी जी का आज का जो जन्मामृत महोत्सव है, यह सार्थक अमृत महोत्सव है, सार्थक अमृत महोत्सव। वैसे तो 75 का उम्र हुआ तो सबका अमृत महोत्सव मनाते हैं, लेकिन वो अमृत महोत्सव होता है या मृत महोत्सव होता है वो भगवान जाने। लेकिन अमृत महोत्सव का सार्थकता कहीं आपको देखने को मिलता है तो इस कार्यक्रम में देखने को मिलता है। 75 के बाद लोग अमृत की ओर बढ़ना शुरू करना चाहिए। या तो तब तक अमृत को अर्जित कर लेना चाहिए। दोनों के अमृत महोत्सव सार्थक माने जाते हैं। जो अमृत को पा चुके हैं और जो अमृत के लिए अग्रसर हो रहे हैं, दोनों के अमृत महोत्सव सार्थक है। लेकिन उनमें भी जो अमृत को पा चुके हैं, अमृत का मतलब है मुक्ति, जीवन मुक्ति। जीवन मुक्त होना ही अमृतत्व को पाना है। केवल 75 होने से कोई जीवन मुक्त नहीं होता है। अमृतत्व को साध करके अर्जित करना पड़ता है, साध करके अर्जित करना पड़ता है। काशी महास्वामी जी की अवस्था और उनके विचार, उनका जीवन, उनका रहना और हर परिस्थिति को बिल्कुल विचलित न होते हुए सामना करना, इन सभी चीजों के देखने के बाद काशी महास्वामी जी की जो अवस्था है वह जीवन मुक्त अवस्था है, जीवन मुक्त अवस्था है। इसीलिए उनका अमृत महोत्सव सार्थक अमृत महोत्सव हम कहना चाहेंगे। उन्होंने जो काम किया, धर्म प्रचार के लिए उन्होंने समर्पित होकर के काम किया, पूरा देश घूमा, केवल भारत देश नहीं, विदेश भी जा करके धर्म का प्रचार प्रसार किया। आज अगर वीरशैव धर्म 7 समुंदर पार करके जा चुका है तो वह काशी जगत गुरु महास्वामी जी का बहुत बड़ा देन है, बहुत बड़ा देन है।
हम जब शिवयोग मंदिर में पढ़ते थे, सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ का नाम ही हम नहीं सुने थे। सिद्धांत शिखामणि क्या है पता ही नहीं था। आज से 20 साल पहले जाकर के आप देखोगे, किसको पता था सिद्धांत शिखामणि? शिवयोगी शिवाचार्य जी लिखे, उस ग्रंथ के ऊपर अनेक टीका भाष्य आए, लेकिन जितना प्रचार होना चाहिए था उतना हुआ नहीं था। आज देखो घर घर में लोगों के मुंह में सिद्धांत शिखामणि अगर देखने को मिलता है तो वो भी जगत गुरु महास्वामी जी का अथक परिश्रम का ही फल है। आज केवल एक ही भाषा में नहीं, देश और विदेश के लगभग 18 भाषाओं में सिद्धांत शिखामणि का अनुवाद कराया। लोगों को सुलभतया हाथ में देखने को मिलना चाहिए, इस उद्देश्य से सिद्धांत शिखामणि का एक बहुत बड़ा याप का निर्माण उन्होंने कराया। उतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा उस याप का उद्घाटन करवाया पिछले 2-3 साल पहले के कार्यक्रम में, इसी जंगमवाड़ी महामठ में। इस प्रकार आज अगर नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के द्वारा काशी की गरिमा, काशी की महिमा देश विदेशों में बढ़ चुकी है, तो वीर शैव और सिद्धांत शिखामणि के महत्व काशी जगतगुरु महास्वामी जी के द्वारा देश विदेशों में प्रसारित हुआ। इसीलिए एक व्यक्ति एक समय एक जिह्वा से महास्वामी जी के कार्य का वर्णन नहीं कर सकते, वर्णन नहीं कर सकते। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जितने भी बड़े राजा हो, उसका गौरव और उसका आदेश केवल उन्हीं के देश में होता है। लेकिन कोई विद्वान हो, कोई पंडित हो, तो उसका गौरव सर्वत्र होता है और उसका आदेश भी सर्वत्र पाला जाता है। आज काशी महास्वामी जी एक बात बोलेंगे तो पूरे वीर शैव समाज उसका पालन करता है। उसके पीछे एक ही कारण है, उनका ज्ञान और समाज के प्रति उनका प्रेम, ये कारण है। काशी महास्वामी जी का गौरव केवल भारत में नहीं, विदेशों में भी उनका गौरव सम्मान होता है। उनका गौरव का मतलब है उनकी विद्वत्ता का, उनके ज्ञान का गौरव। इस संदर्भ में काशी जगतगुरु महास्वामी जी ने जो भी किया है वह अविस्मरणीय है। समाज महास्वामी जी के कार्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। यह तो कार्यक्रम आज हो जाता है, कल पट्टाभिषेक के कार्यक्रम के बाद कार्यक्रम पूरा संपन्न हो जाता है, लेकिन महास्वामी जी के कार्य को हम लोग यानी वीर शैव समाज कभी भी नहीं भूलना चाहिए।
ऐसा काम महास्वामी जी ने किया है। अतः हम काशी जगत गुरु महास्वामी जी को शतशः प्रणाम करते हुए, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, महास्वामी जी और भी इसी तरह से संपूर्ण आरोग्य के साथ साथ समाज को मार्गदर्शन करते रहेंगे, हमको भी मार्गदर्शन करते रहेंगे, क्योंकि आज हम जो भी है काशी जगत गुरु महास्वामी जी के मार्गदर्शन और आशीर्वाद के ही परिणाम स्वरूप है। जब इधर हम पढ़ने आए, काशी ले करके ही महास्वामी जी हमको आए इधर। उस समय काशी जगत गुरु महास्वामी जी नहीं बने थे, उसी समय हमको ले आए और प्रवचन करना कैसे उसको सिखाया, सिद्धांत शिखामणि का परिचय कराया, कैसे पढ़ना चाहिए उसको भी हमको सिखाया, और समाज में उसको कैसे बांटना चाहिए उसको भी उन्होंने सिखाया। इसीलिए आज हम जो भी हैं वो काशी महास्वामी जी का आशीर्वाद है। हम भगवान से और ईश्वराध्य से एक ही प्रार्थना करते हैं, महास्वामी जी को लंबी आयु प्राप्त हो। जैसे हम सब मिल करके महास्वामी जी का जन्म अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसी तरह से सब मिल करके उनका जन्म शतमानोत्सव मनाने का एक अवकाश, सुवर्ण अवकाश भगवान और विश्वराज जी सबको प्रदान करें। ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हुए महास्वामी जी को पुनः एक बार अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्रीशैल पीठ के द्वारा महास्वामी जी को एक छोटा सा गौरवार्पण हम करेंगे और उसके बाद उज्जैन जगत गुरु महास्वामी जी का आशीर्वचन और उज्जैनी पीठ का भी आशीर्वाद गौरवार्पण होगा। ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಶೈಲ ಜಗತ್ತು ಮಹಾಸನ್ನಿಧರಿಂದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಶಾಂತನಗರ ಸಂಘಯ ಹಾಗೂ ಶಿವೋಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು। ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಮಹಾಸನ್ನಿಧರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಚನ। ಬುದ್ಧಿ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ सांब जय नम पार्वती शिव हर नमारे हर हर ಬ್ಯಾಸರಾಗೈತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಜಯಘೋಷ ಮಾಡ್ರಿ। ಹರ 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 ವಾಮದೇವ ಮುಖೋದ್ಭೂತಂ ನಂದಿ ಗೋತ್ರಾದಿನಾಯಕಂ ವೃಷ್ಟಿಸೂತ್ರ ಕೃತೋ ವಂದೇ ಮರುಳಾರಾಧ್ಯಂ ಜಗದ್ಗುರು। ಈ ಭವ್ಯ ದಿವ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ವಸಂತದ ಸವಿಯನ್ನುಂಡು ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಅಮೃತ ಸಿಂಚನವನ್ನೇ ಉಣಬಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಪರಮಾದರಣೀಯ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ತ್ರಿಕಾಲ ವಂದನೀಯ ವಿದ್ಯಾವಾರಧಿ ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಶ್ರೀಮತ್ ಕಾಶಿ ಜ್ಞಾನ ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರ ಶ್ರೀ 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 1008 ಜಗದ್ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಭಗವತ್ಪಾದ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಾನಗಳವರಲ್ಲಿ
ಅನಂತ ಶತಕೋಟಿ ಭಕ್ತಿಯ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಚನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಮದ್ ಗಿರಿರಾಜ ಸೂರ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರ ಶ್ರೀ 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 1008 ಶ್ರೀಶೈಲ ಜಗದ್ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚನ್ನಸಿದ್ಧರಾಮ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಭಗವತ್ಪಾದ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಾನಗಳವರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ಶತಕೋಟಿ ಭಕ್ತಿಯ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾಳೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಸಿಂಹಾಸನದ 87ನೇ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾಗಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ಹೊಟಗಿ ಬೃಹನ್ಮಠದ ಧರ್ಮರತ್ನ ಶಟಸ್ಥಲಬ್ರಹ್ಮಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹಾರಕೋಟ ಹಿರೇಮಠದ ಶಟಸ್ಥಲಬ್ರಹ್ಮಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚನ್ನವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಗಳವರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಯೋಗಿ ಸ್ವರೂಪರಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಆತ್ಮೀಯ ಎಲ್ಲ ಮಠಗಳ ಶ್ರೀಗಳವರ ಎಲ್ಲ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಉಪದೇಶಾಮೃತವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಕಡಗಂಚಿಯ ಶ್ರೀಗಳವರ ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಗಮಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ ತಾಯಂದಿರೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳವರೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 2 ದಿನಗಳ ಪರ್ಯಂತರವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಜಯ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ವಾಹಿನಿಯವರೇ ಹಾಗೂ ವಿಜಯವಾಣಿಯ ಹಾಗೂ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ವರದಿಗಾರರೇ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾದಿ ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರು ಕ್ಷೇತ್ರನಾಥ ಜಗದ್ಗುರು ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ದೇವನಗರಿಯ ಒಡೆಯ ವಿದ್ಯಾನಗರಿಯ ಒಡೆಯ ಗಂಗಾನಗರಿಯ ಒಡೆಯ ವಿಶ್ವನಾಥ ಹಾಗೂ ಮಾತೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾವಕಾಲ ಇರಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅನಂತ ಸನ್ಮಂಗಲಗಳನ್ನು ತ್ರಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾರೈಸ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಶಿ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಾನಗಳವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ್ಯಂತವಾಗಿ ನ ಭೂತೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಸುವರ್ಣ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಬರೆದಿಡುವಂಥದ್ದೇ. ಆದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀಶೈಲ ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಅಮೃತದ ಲೇಖನಿಯಿಂದ ಬರೆಯುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಮೃತ ಸಿಂಚನವನ್ನೇ ಮಾಡಿದಂಥ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಭಗವತ್ಪಾದಂಗಳವರು. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರ್ತದೆ, ಗಂಧದ ಕೊರಡಿನ ಜೊತೆ ಜಗಳವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಗಂಧದ ಸುವಾಸನೆಯೇ ಬರ್ತದೆ. ಪರಿಮಳದ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಪರಿಮಳವೇ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಕಾಶಿ ಜಗದ್ಗುರುವರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದರೆ, ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದರೆ, ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮಂಥರವರ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನದ ಆಶೀರ್ವಾದವೇ ಸಿಗ್ತದ, ಅಮೃತದ ಆಶೀರ್ವಾದವೇ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಭಾಳ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಗಂಗೆ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣೆಗಳ ಜೋಡಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣೆಯ ದಡದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನಿಸಿದಂಥ ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರು
ಗಂಗೆಯ ತಡದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗಂಗೆ ಕೃಷ್ಣೆಯನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಬಾನೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನದ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸಿದಂಥ ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಭಗವತ್ಪಾದಂಗಳವರು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗನಿಸ್ತದ 1947ನೇ ಇಸ್ವಿಯೊಳಗೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು. 1947 75ನೇ ವರ್ಷದ ಆಜಾದಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ 1947ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ರವಿಯ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೆ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪರಂಪರೆಗೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಸೂರ್ಯ ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಜಗದ್ಗುರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಭಗವತ್ಪಾದಂಗಳವರು. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ, ಇತಿಹಾಸದೊಳಗೆ ಬರೆದಿಡುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 75 ವರ್ಷಗಳು ಹೇಗೆ ಆದವೋ ಬಹುಶಃ ಅದೇ ಅರ್ಥದೊಳಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ವೀರಶೈವ ಪರಂಪರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಜಗದ್ಗುರು ಪಂಚಪೀಠಗಳ ಪರಂಪರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಜ್ಞಾನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಪರಂಪರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಪಸರಿಸುವಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯಾರಿಂದಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾಶಿ ಜಗದ್ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಭಗವತ್ಪಾದಂಗಳವರಿಂದ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಇತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲದೊಳಗೆ ಜಗದ್ಗುರು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಭಗವತ್ಪಾದರು, ಗಂಗಾಧರ ರಾಜೇಂದ್ರ ರಂಭಾಪುರಿಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ವಾಗೀಶ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರವಚನದ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ, ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ, ನಾಡಿನೆಲ್ಲೆಡೆಗೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಏನು ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು 18 ಭಾಷೆಗಳೊಳಗೆ ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಪಸರಿಸುವಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೀರಶೈವ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆ ಅಮೃತ ಸಿಂಚನದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಜಗದ್ಗುರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಭಗವತ್ಪಾದಂಗಳವರು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮೊಬೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಅವರು ಬಯಸಿದಂಥ ಭಾಷೆ ಸಿಗುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಆ ಆ್ಯಪನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಈ ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಜಗತ್ತೇ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನನಾಯಕ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಂದ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಏಕೈಕ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಅಂದರೆ ಅದು ಕಾಶಿ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಕಾಶಿ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರು 75ರ ಅಮೃತ ಸಿಂಚನದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೀಠದ ಒಂದು ಪಟ್ಟಾಧಿಕಾರ, ರಂಭಾಪುರಿ ಪೀಠದ ಒಂದು ಪಟ್ಟಾಧಿಕಾರ, ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಪೀಠದ 2 ಪಟ್ಟಾಧಿಕಾರ, ಕೇದಾರ ಪೀಠದ 1 ಪಟ್ಟಾಧಿಕಾರ, ಹೀಗೆ 5 ಜನ ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದಂಥ ಏಕೈಕ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಅಂದರೆ ಕಾಶಿ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರು. ಬಹುಶಃ ಮುಂದೂ ಅವರ ಹಸ್ತೇನೆ ಕೇದಾರದ ಪಟ್ಟಾಧಿಕಾರನೂ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ, ರಂಭಾಪುರಿ ಪೀಠದ ಪಟ್ಟಾಧಿಕಾರವೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಶಯವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವಾದರೂ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರು ಬಹುಶಃ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು ಅವರು ಅಂದರೆ, ಕಾಶಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಆಗಬೇಕು, ಅದರೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ನಾನು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಭಾಳ ಚಂದ ಹೇಳಿದರು. ಅದನ್ನೇ ಶ್ರೀಶೈಲ ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದರು. ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಬಯಸ್ತೀವಿ, ಹಿಂದೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ನವಗ್ರಹಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 120 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾರಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಬಲ್ಲವರಿಗೆ ಆ ನವಗ್ರಹಗಳ ಆಯು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು, ದಶಾ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳ ಒಟ್ಟು ಆಯು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ 120 ವರ್ಷಗಳಾಗ್ತವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಿದ್ಧಗಂಗೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು 111 ವಸಂತಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿ
ಅನ್ನ ದಾಸೋಹಿಗಳಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ದಾಸೋಹಿಗಳಾಗಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು. ಬಹುಶಃ ಆ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಪಂಚಪೀಠಗಳ ಪರಂಪರೆಯೊಳಗೆ ಶತಾಯುಷಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಜಗದ್ಗುರೊಳಗೆ ಆ ಮಾತು ಸಲ್ತದ. ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನವಗ್ರಹಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಲದಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಆದಿ ಜಗದ್ಗುರು ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಲದಿಂದ ಮೂಲ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯರ ಈ ಪೀಠದೊಳಗ 86ನೆಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾಗಿ ಸಿಂಹಾಸನ ಆರೋಹಣ ಮಾಡಿ 75 ವರ್ಷಗಳ ತುಂಬು ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರು ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತಾಗಲಿ, ಜೊತೆಗೆ 120 ವರ್ಷಗಳ ಪೂರ್ಣ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುವಂತಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾದದೊಳಗೆ ಮೂಲಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಹೊಸ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ರಂಭಾಪುರಿ ಜಗದ್ಗುರವರು ಕೂಡ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ರು. ಶ್ರೀಶೈಲ ಜಗದ್ಗುರು ವಾಗೀಶ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯರು ಕೂಡ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ರು. ಏನು ಈ ಮಾದರಿ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರು ತಾವು ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನೇ ಯೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಪಟ್ಟಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ, ಸಮಾಜದ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಭಕ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಪೀಠವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದರ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ತಾವಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಅನುಭವದ ದಾರಿಯನ್ನು ಎರೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಿಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಮಾದರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕಾಶಿ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಭಾಳ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಇರುವವರೆಗೆ ತಾವೇ ಇರಬೇಕು, ಆನಂತರದೊಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಏನೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಮಠಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಪೀಠ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದವೆನ್ನುವ ಹಾಗೆ ತಾವು ಸ್ವಸ್ಥರಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಈ ಪರಂಪರೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ನಾಂದಿಯನ್ನು ಹಾಡಿದಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಾಶಿ ಜಗದ್ಗುರವರಿಗೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಪೀಠದ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಾವಂತೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಾಲಿಸ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಾಶಿ ಸನ್ನಿಧಿಯವರಲ್ಲಿ ಅರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿನಂತಿ, ಒಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ಜಗದ್ಗುರುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಗುರುತರವಾದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಅವರಿಂದ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 10 ಒಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ, ಪೀಠದಿಂದಲೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಸಮಾಜ ಮೆಚ್ಚುವ ಹಾಗೆ ಅವರು ಇರುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತು ಹೇಗಾಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಮಠಗಳಿಗೆ ಒಟುವನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದದ್ದು. ಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಠಗಳಿಗೆ ಹಾಗಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಪೀಠಗಳಿಗೆ ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದರ ಮುಂದಿನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಆ 10 ಒಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪೀಠಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ಪೀಠ ಪರಂಪರೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಸ್ತಿ ಭವಿಷ್ಯ ಆಗುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 45 ದಿನಗಳ ಪರ್ಯಂತರವಾಗಿ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೀಠದ ಜಾಗ ಭಾಳ ಸಣ್ಣದು, ಆದರೆ ಭಕ್ತ ಬಳಗ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು. ಆದರೆ ಆ 45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗದವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೃಹನ್ಮಠದ ಶಟಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಕಾಶಿ ಜ್ಞಾನ ಸಿಂಹಾಸನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬೇಗ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಯೊಳಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೆಲ್ಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ, ಆಂಧ್ರದಿಂದ, ಸೀಮಾಂಧ್ರದಿಂದ, ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ, ಇಡೀ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ
ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಂಧ್ರದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ತೆಲುಗಿನ ಸಂದೇಶವನ್ನು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮರಾಠಿಯ ಸಂದೇಶದೊಳಗೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಜಗದ್ಗುರುವರು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, తెలుగు ప్రాంతముల సద్భక్తులు అందరూ కూడా ఎన్నో ఏళ్లుగా జగద్గురు పంచపీఠ గురుస్థానమును భక్తి శ్రద్ధలతో సేవిస్తూ వస్తున్నారు. అదేవిధంగా జగద్గురు పంచాచార్యులు కూడా మీ అందరినీ కృపాశీర్వాదములతో దీవిస్తూనే ఉన్నారు. ఐతిహాసిక కార్యక్రమాలైన శ్రీ కాశీ జగద్గురువుల జన్మ అమృత మహోత్సవం, భారతదేశ స్వాతంత్ర మహోత్సవం, అలాగే కాశీపీఠ 87వ జగద్గురు గారి పట్టాభిషేక మహోత్సవానికి విచ్చేసి తను మన ధన సేవలందించిన సమస్త తెలుగు భక్తరందరికీ కాశీ విశాలాక్షి, అన్నపూర్ణ సమేత విశ్వనాథుల వారు మరియు జగద్గురు పంచపీఠాధీశ్వరుల అనంత మంగళ ఆశీర్వాదములు. महाराष्ट्र राज्यातून आलेले समस्त वीरशैव लिंगायत समाज आणि समस्त काशीपीठ अभिमानी वृंद, आपण सगळेजण अनेक वर्षांपासून काशी आणि सर्व पंचपीठाचे परिपूर्ण श्रद्धा व निष्ठापूर्वक सेवा संपन्न करत आलेत आणि त्याचप्रमाणे जगद्गुरु पंचपीठाधीश्वर पण तुम्हा सर्वांना नेहमी कृपाशीर्वाद करीत आहे. ऐतिहासिक कार्यक्रम असलेले काशी जगद्गुरु महास्वामीजींचे जन्म अमृत महोत्सव व भारत आजादीचा अमृत महोत्सव आणि काशीपीठाचे 97 जगद्गुरू म्हणून घोषणा झालेले श्री षटस्थल ब्रह्मी धर्मरत्न डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य स्वामीजींच्या पट्टाभिषेक महोत्सवाचे कार्यक्रमानिमित्त आलेले आपण सर्वजण अत्यंत भक्तिश्रद्धापूर्वक तन मन धन सेवा संपन्न केलेले तुम्हा सर्वांना काशी विशालाक्षी, अन्नपूर्ण समेत विश्वनाथ आणि जगद्गुरु पंचाचार्य कृपाशीर्वाद राहावेत असे मंगळाशीर्वाद करीत आहोत. हर हर. ಇನ್ನು ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಪೀಠದಿಂದ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೀಠದಿಂದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಶಿ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯಿಂದ ಕಾಶಿ ಜಗದ್ಗುರವರು ಶತಮಾನದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಕಾಣುವಂತಾಗಲಿ. ಬಹುಶಃ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ, ಅನೇಕ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಚಿವರಾಗಿ, 5-6 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ KS ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಂಚಪೀಠಗಳ ಪರಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಭಕ್ತರು. ನಾವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಹೆಸರಿಗೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದವರು ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಆಚರಣೆಗಳು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ವೀರಶೈವೇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಶಿವಭಕ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು. ಹೆಸರೇ ಈಶ್ವರಪ್ಪ. ಅವರ ದಂಪತಿನೂ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ರೀತಿಯೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು. ಅನೇಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಅವರು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಶಿ ಪೀಠದಿಂದ, ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ತ್ರಯ ಜಗದ್ಗುರು ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಶೀಘ್ರ ಆ ಕಳಂಕ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಚಿವ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆಯನ್ನು, ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪೀಠಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಯಥಾರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ.
ಕಾಶಿ ಪೀಠದ ಸೇವೆಯನ್ನು, ರಂಭಾಪುರಿ ಪೀಠದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಗಿ ತ್ರಿಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸನ್ಮಂಗಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಹಾರೈಸಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ತೆಲುಕೂರವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸೊಲ್ಲಾಪುರದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಚಾಕ್ವತಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಜನರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಆಳಂದದ BR ಪಾಟೀಲ್ರವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಚನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಂ ಶಿವಂ ಭೂಯ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಸನೇದರು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಖ್ಯಾತ BJPಯ ಮಾಜಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ KS ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಕೂಡ ಜಗತ್ತೋ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಭಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನರಾಗಿರುವಂತಹ KS ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಸನ್ಮಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಈಗ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರು ಉಭಯರು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರಕ್ಕೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಶಿ ಪೀಠದ ಪೀಠಾರೋಹಣಕ್ಕೆ ಆಗಮನ ಆಗಬೇಕಿಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಜವಾಗಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ಕಂಡು ಅವರ ಪಾದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಜವಾಗಿ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವಂತ ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವಂತಹ KS ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಈಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅವರಿಂದ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರ ಜಗದ್ಗುರು 3000 ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ವು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದರ ದೇವರುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದು ನಾವು ಸೇರಿದೆ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ನಾನಂತೂ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಕನ್ನಡ ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಎತ್ತಿ, ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ನೀವು ಜಗದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ನನಗೆ ಕಾಬ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪೂಜಾ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದು, ಅವ್ರು ಕರೆದಿದ್ದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಪುಣ್ಯ. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ದೇಶದ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಅವ್ರು ಸೌಭಾಗ್ಯವಂತರು, ಯಾರ್ಯಾರು ಬರಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವೋ ಅವ್ರು ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಈ ಮಠಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಸೌಭಾಗ್ಯವಂತರ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಭಗವಂತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಇವತ್ತು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಅವರು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾಶಿ ಪೀಠ ಅದನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ ಯಾರು ಸುಸಂಸ್ಕೃತಿದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ವಾಂಸರಿದ್ದಾರೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಇವತ್ತು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ನನ್ನ ಆಸೆ, ಒಂದು ಆಸೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು 3 ಜನ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಶಿ ಪೀಠರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಉಜ್ಜಯಿನಿಯರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಶೈಲವರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಬರೋ ದಿನ ಇನ್ನೂ 2 ಇದೇ ರೀತಿ ಬಂದು ಕೂರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು 5 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೇನೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಆ ರೀತಿ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶ ಬೆಳಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರಿ
ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ತಾನೇ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಪಂಚಪೀಠದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಈ ಮಠದ ಪೀಠೋಪತ್ಯದವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಜಗದ್ಗುರು 3000 ಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಜಗದ್ಗುರು ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ರುದ್ರಮುನಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಈಗ ಬಂದು ಮಹಾಸನ್ನಿಧರಿಗೆ ಮಹಾವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. पुण्डरेगं पुरमध्यदग्धत्त ध्रुवदे राजा वरुणो ध्रुवदेवो बृहस्पतिः ध्रुवदैन्द्र चाग्निज्जरात्रं धारयतां ध्रुवो ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रभावापां पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति. पुष्पवृष्टि ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಹರ ನಮಃ ಪಾರ್ವತಿ ಪತಯೇ ಶಿವ ಹರ ಹರ. ಶ್ರೀಮದ್ ಜಗದ್ಗುರು ಪಂಚಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾರಾಜ ಕಿ. ಜಗದ್ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಕಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಎಲ್ಲ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈಗ ತರ್ರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಈಗ ಸಭೆ ಶಿವಾಚಾರ್ಯಗಣ ಆಗೆ ಆಗಿ ಈಗ ಗೌಡಗಾಂವ್ ಪೂಜ್ಯರು, ನಮ್ಮ ಸೋಲಾಪುರದ ಗೌಡಗಾಂವ್ ಪೂಜ್ಯರು ಕೂಡ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರಿಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಗದ್ದಲ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಹಿಂಗ ಬಹಳ ಜನ ಬಂದು ನಿಂದಿರಬೇಡ್ರಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೋಲಾಪುರದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಧರ್ಮರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ MP ಅವರು ಕೂಡ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಜಗದು ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ರತ್ನ ಜಯಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಅವರು ಕೂಡ ಜಗತ್ತು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಾನದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಅವರು ಕೂಡ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಗೌಡಗಾಂವ್ ಪೂಜ್ಯರು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. MP ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಗೌಡಗಾಂವ್ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಸಲ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಅವರು ಕೂಡ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮುಂದಗಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪೂಜ್ಯರು ಈಗ ಇನ್ನ ಕಾಶಿ ಜಗತ್ತು ಆಶೀರ್ವಚನ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಂಡ್ ಕೊಡ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳವ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಕುರ್ಚಿ ಅದಾವ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ರಿ, ಮುಂದೆ ಈಗ ನಿಂದಿರ್ಬೇಡ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಮೈಕ್. ಇವಾಗ ಕಾಶಿ ಸನ್ನಿಧಿಯವರ ಮಹಾಮಂಗಲ ಆಶೀರ್ವಚನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಶಾಂತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನ ಪತ್ರಕಾರ ಸನ್ಮಾನ ಇದೆ. ಈಗ ಜಗತ್ತು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮೊದಲು अभी महास्वामी जी काशी जगद्गुरु महास्वामी जी के आशीर्वचन होने जा रहा है. सभी सद्भक्तगण अपने अपने स्थान ग्रहण करें. माइक स्टार दीजिए.
डॉक्टर जन्म सिद्धराम पंडिताराध्य शिवाचार्य महास्वामी की, जगद्गुरु सिद्धलिंगराज देशिकेंद्र शिवाचार्य महास्वामी की, अन्नपूर्णा समेत विश्वनाथ भगवान की। हर हर विश्वेशलिंग संभूतम, साउंड बड़ा, आवाज बढ़ाइए। विश्वविद्या विबोधकम विश्ववंद्यम सदा वंदे विश्वाराध्यम जगद्गुरुम। विश्वेशलिंग संभूतम विश्वविद्या विबोधकम विश्ववंद्यम सदा वंदे विश्वाराध्यम जगद्गुरु। काशी ज्ञान सिंहासन के सनातन गुरु परंपरा को अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए आज के इस पवित्र संदर्भ में दिव्य सानिध्य स्थान पर विराजमान होते हुए हमें और हमारे समस्त भक्तों को अपना मंगलाशीर्वाद प्रदान किए हुए श्रीशैल और उज्जैनी जगत गुरु महास्वामी जी के श्री चरणों में अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए कल के शुभ मुहूर्त पर काशी पीठ के जगत गुरुत्व प्राप्त करने वाले बहुभाषा विशारद विद्वान डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य स्वामी जी आज की धर्म सभा में समस्त शिवाचार्यों के तरफ से अपना धर्म संदेश दिए हुए खड़गिंग जी के वीरभद्र शिवाचार्य स्वामी जी, सोलापुर के सांसद और विश्वाराध्य गुरुकुल के भूतपूर्व छात्र डॉक्टर जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य स्वामी जी, इस सभा में उपस्थित यडूर क्षेत्र के वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध स्वामी जी, इस सभा में उपस्थित होकर जगद्गुरु पंचाचार्यों को एक व्यासपीठ पर देखने की इच्छा व्यक्त किए हुए सम्माननीय गुरु भक्त और ईश्वर भक्त ईश्वरप्पा जी, इस कार्यक्रम को अपने कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलन करके उद्घाटन किए हुए साहित्य प्रेमी
हारकोट स्वामी जी, इस व्यासपीठ पर उपस्थित बी.आर. पाटिल जी, विश्वनाथ चाकोती जी, राजकुमार पाटिल, सोलापुर के पंडित बसवराज शास्त्री, सिद्धय्या स्वामी और भी बहुत सारे भक्तगण हैं, सबका नाम लेना मुश्किल है। यहाँ उपस्थित भारत के विभिन्न कोने कोने से आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, 32-33 साल पहले इसी महापीठ में हमारा पट्टाभिषेक संपन्न हुआ था। उस समय अंगुलियों में गिनने इतना ही भक्त रहे। उस समय ज़्यादा से ज़्यादा 150 लोग रहे होंगे। उस समय की परिस्थिति ऐसी रही, लेकिन इस समय का इस वैभव को देखने से हमें ऐसा लगता है इस पीठ के भावी जगतगुरु अत्यंत भाग्यशाली है, ऐसे हमको समझ में आता है। हम लोगों का कार्यक्रम एक दिन में झटपट समाप्त हो गया था। जल्दी जल्दी समाप्त करने की दृष्टि से हुआ था, लेकिन डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य स्वामी जी का जो पट्टाभिषेक कल होने वाला है, 6 महीने पहले उद्घोषित हुआ और 41 दिन तक देश के सभी प्रांतीय देश विदेश के भक्तों को, राज्य के लोगों को बुला बुला करके रोज धर्म सभा में 2000-3000 लोगों को लेकर के जो कार्यक्रम हो रहा है, ये होने वाले भावी जगत गुरु का भाग्य है, ऐसा हम समझते हैं। इस धर्म सभा में श्रीशैल जगत गुरु जी और उज्जैनी जगत गुरु महास्वामी जी अपने हृदयपूर्ण आशीर्वाद हमको प्रदान किए हैं। उनका आशीर्वाद हम अत्यंत आदर से स्वीकार करते हैं। उनका आशीर्वाद भक्तों की सदिच्छा गुरु पर सदा रहे, ऐसे मंगलमय कामना हम करते हैं। वैसे तो आगे बहुत कार्यक्रम है। ब्राह्म मुहूर्त में 4 बजे पट्टाभिषेक का संस्कार प्रारंभ होने वाला है। अब सब जोना, सब सोना, सब कब उठना ये समस्या है। फिर भी उज्जैनी जगतगुरु महास्वामी जी का आदेश है, जो उन्होंने समय दिया है ज्योतिष के हिसाब से 5:25 से 6:25, 7:25 के बीच में अंदर ज्ञानपीठ के सिंहासन पर सभी जगतगुरु और शिवाचार भक्तों के उपस्थिति में मस्तकाभिषेक, पट्टबंधन, सुवर्ण किरीट धारण, मंत्रोपदेश, दंडकमंडल प्रदान और नूतन अभिधान का घोषण होने वाला है। इसके अलावा अभी इसी सभा में प्रातः काल में शिवाचार्य जी का जो मस्तकाभिषेक होने वाला है, उस समय आप लोग उठे नहीं करके सभी को उस मस्तकाभिषेक देखने के लिए अभी इसी व्यासपीठ पर कार्यक्रम भी रखा है। इसलिए हमारा आशीर्वचन हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, जल्दी ही अवश्य समाप्त करेंगे। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र राज्य के
निकटपूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हिंदी में मराठी में बहुत सुंदर ढंग से अपना संदेश दिया है। हमें बहुत प्रसन्नता है। उन्होंने कहा केवल मेरे तरफ से हम पूर्ण महाराष्ट्र राज्य से स्पीड के लिए जो चाहे वो हम करने के लिए तैयार, ऐसे उन्होंने अपना अभिवचन दिया है। यह भी एक अत्यंत संतोष का विषय है। वैसे तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री को भी हम लोग निमंत्रण दिए थे, लेकिन वो नहीं आ पाए। लेकिन कर्नाटक के आने वाले सभी मंत्रियों के तरफ से हमारे ईश्वरप्पा जी उपस्थित है। उज्जैनी जगत गुरु महास्वामी जैसे बोले वैसे उप मुख्यमंत्री रहे, अनेक खाताओं का अनुभव भी उन्होंने किया। लेकिन राजकीय क्षेत्र में रहकर जैसे बोलते हैं वैसे करने वाला हमको एकमेव मंत्री ईश्वरप्पा हमको मिले हैं। किसी कारण उनको जो संकट आया है, काशी विश्वनाथ की कृपा से संकट से वो दूर हो और पुनः समाज में सेवा करने का सौभाग्य ईश्वरप्पा को मिले, ऐसे मंगलमय कामना करते उनको अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस सभा में बहुत से राजकीय भक्तगण बैठे हैं। हर एक राजकीय भक्त को इच्छा रहती हमको बार बार सेवा करने का अवकाश मिलना चाहिए। इसलिए जितने भी अलग अलग पक्ष के राजकीय नेता इस सभा में बैठे हैं, भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं इन लोगों को बार बार सेवा करने का मौका मिले और ये लोग भी परिवार मोह छोड़ करके देश प्रेम करके देश की सेवा करते रहे, ऐसे मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमें बहुत खुशी है। कल से कल तक अर्थात 3 दिन तक यहाँ काशीपीठ में जो कार्यक्रम हो रहा है, इसको सामने देखने वाले 1000, 2000, 5000 लोग होंगे। लेकिन देश विदेश में बैठ करके देखने वाले लाखों लाखों लोगों के लिए अत्यंत श्रद्धा से जो दूरदर्शन और पत्र के माध्यम से सम्माननीय डॉक्टर विजय शंकेश्वर जी दिग्विजय और विजयवाणी के माध्यम से जो सेवा कर रहे हैं, अत्यंत श्लाघनीय है। विजय शंकेश्वर के दिग्विजय चैनल और उनके विजयवाणी पत्रिका के काम करने वाले सभी कर्मचारियों को अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारे हारकोट के स्वामी जी, उनकी परंपरा तपस्वी परंपरा है। उनके गुरु महाराज बहुत बड़े तपस्वी रहे। उनकी परंपरा में आए हुए हारकुड़ के चनवीर डॉक्टर चनवीर शिवाचार्य स्वामी जी हमारे शतमानोत्सव में, गुरुकुल शतमानोत्सव में आकर के उद्घाटन कार्यक्रम किए थे। आज जगत गुरु महास्वामी जी का अमृत महोत्सव का भी उद्घाटन किया है। शायद उनमें मन में रहने वाले जो पंचाचार्यों की जो अटूट श्रद्धा है, भक्तों के प्रेम के कारण उनको बार बार ये संधि मिल रही है, आगे भी मिलता रहे, ऐसे उनको भी हम मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारे डॉक्टर जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य स्वामी यदि खासदार नहीं हुए होते, MP नहीं हुए होते, मोदी भी नहीं आते, योगी भी नहीं आते और फडणवीस भी नहीं आ सकते थे। 2020 में जब मोदी जी को यहाँ बुलाने का हमारा संकल्प था, उसको साकार करने में गौड़गांवकर महाराज डॉक्टर जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य महाराज जी का जो बहुत बड़ा योगदान है,
इसलिए हम विश्वनाथ से प्रार्थना करते आप हमेशा सांसद बने रहे, ऐसा हम मंगल आशीर्वाद उनको भी प्रदान करते हैं। अभी दोनों जगत गुरु महास्वामी जी अपने व्यस्त कार्यक्रम होते हुए भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर हम आप सब लोगों को मंगल आशीर्वाद दिए हैं। इन दोनों जगत गुरु महास्वामी जियों का और जो नहीं आए उन महास्वामी जियों का आशीर्वाद हमारे ऊपर, हमारे भक्तों के ऊपर सदैव रहे, ऐसे मंगलमय कामना करते हुए आगे हमारे इस धर्म सभा में गुरुभक्ति संपन्न मंजुनाथ कुन्नूर साहब इस समय आए हैं। वो भी अत्यंत भक्ति संपन्न है, उनको भी राज्य के क्षेत्र में बार बार सेवा करने का, और राजकुमार पाटिल भी अत्यंत भक्त संपन्न है, चेड़म के शासक, उनको भी मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और इसके बाद हमारे सभी शास्त्रीगण और कम से कम 100 से ज़्यादा शिवाचार्य आए हैं। 101 शिवाचार्य गण, 101 कुंभ से हमारे डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य जी का मस्तकाभिषेक करने वाले हैं। मंगल स्नान जैसे शादी में हरिद्रा लेपन करके मंगल स्नान कराते, वैसे पट्टाभिषेक में हमारे सभी शिवाचार्य, क्योंकि प्रातःकाल के कार्यक्रम सबको देखना संभव नहीं है, इसलिए विशेष सबको देखने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया है। ज़्यादा समय तक नहीं कि आधा घंटे में वो कार्यक्रम पूर्ण होगा, उसके बाद सब प्रसाद लेकर के विश्राम कीजिए और प्रातःकाल में 3 बजे से पहले उठ करके स्नान करके होने वाले पट्टाभिषेक में सबको भाग लेना है। और पट्टाभिषेक के तुरंत बाद ठीक 8 बजे यहाँ महाराज जी की शोभा यात्रा अड्ड पालकी में संपन्न होगा। उस शोभा यात्रा का उद्घाटन ईश्वरप्पा जी करने वाले हैं। वैसे तो पंचाचार्यों का उत्सव होने वाला था, लेकिन कोयला के कारण, रेल सभी बंद हो जाने के कारण हमारे शाखापुर के सिद्धराम शिवाचार्य स्वामी जी 2000 लोगों को ला करके उत्सव करने वाले थे। एक प्राकृतिक विपत्ति के कारण वो नहीं हो पा रहा है, फिर भी एक महाराज जी का उत्सव संपन्न होगा, उसको चालना देने का सौभाग्य हमारा ईश्वरप्पा को मिला है। उनका संकल्प है 5 आचार्यों के अड्डपालकी देखने की उनकी इच्छा है। विश्वनाथ जल्दी पूरा करे, ऐसे मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। इसके बाद आगे का कार्यक्रम शास्त्री लोग प्रारंभ करेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति। ಈಗ ನಡೇನಕೆರೆ ಶಿವಗಂಗೆ ಪೂಜ್ಯರು ಕೂಡ ಮಹಾವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರಜಗಿ ಪೂಜ್ಯರು, ಕರತಿ ವಿರಕ್ತ ಮಠದ ಪೂಜ್ಯರು ಹಾಗೂ ನಡೇನಕೆರೆ ಪೂಜ್ಯರು, ಶಿವಗಂಗೆ ಪೂಜ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ, ಪತ್ರಕರ್ತರು, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರು ನಾಳೆ ದಿವಸ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಪತ್ರಕಾರ ಸೋಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕಾರ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲ ತಳಗ್ ಬರಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಬಾರದು, ಎಲ್ಲರೂ ತಳಗ್ ಬರಬೇಕು. ಹುಡುಗರು, ವೈದಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆ ತಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಶೇಷ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಯಾರು ಈ ಮೊಬೈಲು ಯಾರು ತಗೋಬೇಕು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಂಗೆ ತಗೋ. ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳಿ.
ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಒಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. हेलो, सभी लोगों को सूचना है, कल दोपहर 11 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आगमन हो रही है और सभी जगतगुरु महान स्वामी जी के पावन सानिध्य में और सभी शिवाचार्यों के उपस्थिति में धर्म सभा की 11 बजे प्रारंभ होने जा रहा है। आप सभी लोग उस धर्म सभा में उपस्थित रहे। नाले